ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين القائل وهو الصادق المصدوق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. عباد الله، إن من خصائص المجتمع المسلم أنه مجتمع يقوم على عقيدة الولاء والبراء، ومعنى الولاء هو حب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ونصرتهم، والبراء هو بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين من الكفار والمشركين والمنافقين والفساق. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أنبال ما الإسلام وأمي مساين تام أنبا بركدا أنبا ولي نماندون أنبا بركدا أكن نيما ولا نيما من بالا ناكا تشان أجاتي تامبولو أنبال ما على نيما من كاي أكن نيما بانغيني ونا أنا دوغوليو نا يانكا بارا بيدا بلا كامبا جاتي أنتيسي ألاكو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها koni aw silame ko bi ala ka nema jati aw ka alna ya kabara bebla ata jati do nga nema la bilibili ba nema te nema min kofe nala ya dima e gen nema bedima na ya minela e gen nema be minela ambal ma islam ya ide alna ya sallallahu ma chamanta do kada ka ambe dina in kono chamante dina yire joro do te dina in bonye don te dina in korota don. Allah subhanahu wa ta'ala akwama al-Qur'an konona la silame wabika nyina fa ngan chogodo kada ka men nema mina anjugu yalendo nema inofe here min bambolo mogobe mamunu na ya sorola uba fe ka here in chien ambolo fen do bambolo jaman kisedu mais ma do ba nyini ka yeleme ka fali zirala ala ya nweli kan hakli jingi ko mo nunu yirana ko ngan chugo dawla ala ko qur'ane kono walan tarda anka al yahud wala an nasara hatta tattabi'a millatahum. Kira Muhammad ini manton ko yahudiya utatoy nasara utatoy ubaw kele fuka boaka tienka ka abla oluka ngalonka ubaw kele de qul ko ngakira Muhammad afuyi inna huda Allah huwa al-huda ko kanda dan ya ala tay kanda dan ya ala tay no islamaya dinay o manga ka fali foila o de kanda dan ma bi balo minga kala hara soro kali tineso wala in ittaba'ta ahwa'ahum ko ngakira ni tugura yahudiya ni dungano
walma imma anton tugura uni dungako cien nanen ko ika malaka min Allah min waliyin wala nasir ko ala teki deme ñoy fuy la ble ambalma islamew kutuba inda min lanini ayay ma yirana ko hunaka sira'un bayna al-haqq wal batil منذ الأزل صراع دائم أزلي أبدي إلى قيام الساعة كلا دو دبي تيني نغالون تيه كبري جين دالا كبري أنفا آدم ني شيطانا جيغنا دوكولو كوكا دومينا كلا بي تيني نغالون تيه واو كلا يمبي دومي فغتا سي جين وليما نغالون داربو بي جوني مبولو يهودياني نصارى تيين داربو بي جوني مبولو سلاميو او اولو دبي كا كلا انتا كا نيشي اما على دكوتي كوبي كان كلا fu kan wanga chenka kambla oluka ngalonga wa men ni ngalike o kelebe ka ke chuguti kele yemuni kelebe ke muni no kelebe ke femi no islamay dine min bi bolo no de nyona tey ou be ki kele o de no fe mais est-ce que rebe ga valeur do dine inaw chamanga islamay eseli doroni anga sele anga shu sina hal ni kodo blala chrétien ou islamien ou tia do be chrétien ou la face à islamien ou tout mais fi ki ka dine valeur de donne sayyidna umar radiyallahu anhu aqul laqad a'azzana allah bi hadha ad-din mahma talabna al-'izzata fi ghayrihi adallana allah aqul la yamboye ni islamien indiu ala yamboye ni dine indi kan korota ni dine ni akafo mo ma ko al-muslim islamien ka fi ma ko ala kram manton ikanga pan kamala ni sojaye nga o keme fen mi no dégradé len do ambolo akwala ya mbonyani ni dine yi ni maami islam ya bla kibta bonyani ni fen fena kwala bi doya mala kafiru be kan kele fen mi no o islam ya muna parce que nema do muna ala de ya wili qur'ane kono ko nema ala kira ka hiji labana sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'i keneka kabbe juma donya ma magan kono arafa keneka ala ya kira wili sallallahu alaihi wasallam ka jibril chama اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بدنيانا بجمع دنيانا بعرفة دنيانا مغان كونويا ne ala nyaka dina dafaka damabi nema min membolo ko di e ala kira ni manton ma na nema tedi ma bable yani gien wuli ci islamaya nya nema dafauka njena ka islamaya dama ka dinay o nema mi bambolo da mi ka kele o de nof flana hijme huwa ad-din al-wahid alladhi irtadahu Allah subhanahu wa ta'ala wa radiya an yu'bada alayhi din kele min bay ni ala sona aleka bato ka no talati bato dine were kal ni ya bata tamine o islam ay inna ad-din 'inda Allah al-islam ala ko dine min bale ala bolo ko islam ay aklala ka mufawa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirah min al-khasirin nima mi tasira wara mine kabato ko kanama kan islam ya dine ala ko yebato bato ko temine bolo ko wallahi rebe ma bonen non kono ambal no nema de fli kono ninde nema bayala nema ba min di amma nema ba min ni nasara ma nyo nasoro nema ba mi ni yahudiya ma nyo nasoro ala ya di amma o amika kele o nema inde no fe ambal maw fo de ka fam wa fam fana de ka valeur do o nema la kira muhammad sallallahu alaihi wasallam aya iranna ka fo tasira bedatugula kata aljina kono ni islamiyate dabet sogolendo ini aljina che fika islamaya dadele ni tara dawo da fe ba sara sogola ni israo sira mena kibta aljina la bi sogodi mais ni islamaya da mena bita yele de so hadisa do fle sahih muslim kono abu hurairah de ala kal kira hadisa la mena ni kaleni di ako walladhi nafsi biyadi ne kira muhammadin kalena ala la ni be ala min bolo kalena masala ni be masami bolo na mi ajaba kan kaleni kunye muye ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma ko ka damna ale ala kira chilila katabla gien wulila ale manton chela machite kibale ala kira kibariyame yahudi ikera yahudiyadi wala nasrani
walma ikara nasarai summa yamutu ko tigi be kila ka sa walam yu'min billadhi ursiltu bihi ale ala kira chirani mi no islamay kima dola ko mine illa kana min ashabin nar la harafala ki do janeme yaro ni en kuma info ma do ban yere islamay u chela ba fo ko la we mi fo tenyo mo chrétien fana be dokati yahude fana be doka fana be dine doka dine jume be dine jume de doko ko yahude be nabila Musa ka tasiraka Musa jume joni nga Musa nabila Musa konte bi yahude o toka kadaka bi yahude o flanka foi Musa e tawhidu tigidi kira o fa menao tumamna nanu soro Madina nu bala ka ashura shu kira o nyini nga o ba shu muna ko kadaka nabila Musa ya shu kadaka ya shu kan nisoja Allah subhanahu wa ta'ala ay Firauna halaki ka ben adoma nabila Musa shuna ka ala barkada an fana be shun ala kira ujabi ni mu sallallahu alaihi wasallam o kuma be sabati fo ka ta jenwuli ko nahnu ahaqqu bi Musa minkum aw de kaka ni Musa ya aw ni Musa te nyoy siralaw aw ya ka sira blamben kada ka ko uzeru ya ala den aw ka tawhidu chena aw e flanka fo wi nabila Musa du tawhidu tigi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نبي نمان بيتلاني توحيدي كرا بيتلاني توحيدي وتمالا يهودي او موسى كسراكا ما مو فو فيلي مالا فيلي او فيلي كا كوريجي منو ما فن نصارى وفنا كوبه دوكا وتفويكا دوكا كوري مو يولوفه كوبه نبي لا عيسى كتاسراكا وتوكا دي وني عيسى تنيون زروفيلا wuri nabila Isa tenyon doro foila nabila Isa chirani tawhidu di olu te tawhidu ka uboka te tawhidu ka ute tawhidu ka nabila Isa fon fuye ubana bema ama fuye ko ya bani Israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadha سحر مبين اسكي نوني موسى عيسى بن يمين ها نبي عيسى دي كوما سوره الصف لاجي ها على دو كوما كو على النبي عيسى عليه على كاتي دي كانوما فين فلابي كابو غليما توراتا من على نانو سورو تشين دي كو تغو نو كو سون نبي موسى لا كلي وكلا وربنا عليك فتو محمد كو تغو نو وسونا دولا كلي ناو اسكو سونا موسى لا usona taurata la usona ala kira la usona qur'an la o beko be ko Isa ya ala de olu be munka ni flanka fo yati qur'an famba la bu wele ko kafiri na lambal mo ngan ci ko donde o olu munu fleni yahudiyaw nu yisira jenge o nasara munu yisira jenge an munu be cleaning ka ou te en fait o ala ko kan ngan ci ko don kubi kan kele fu kan bo nga chenka katambla ka ngalonka o tien jumain islamia ya ran yere malani islamia malani islamia ali va fo doma ko salam alaykum ah oui bonjour ma koni abitna fo konona fliko du ah oui fima ko assalamu alaykum il va fo ko oui bonjour mo ke boli de do o jabi to ko de woni assalamu alaykum barajitan wa rahmatullah barajitan wa barakatuh barajitan bonjour mon baraji wol et bu baraji be dim ali be dans un bureau qu'on assalamu alaykum ou bi sirande ko mais ko bonjour baby gri oui bonjour ça va place bi assalam ou kishidi ambe bi ka fo ko la paix la liberté la paix la sécurité la liberté ou be fait nous connaît l'islam ali l'islam c'est la religion de la paix, la religion de la sécurité, la religion de la liberté totale. Ite horanya soro dine shikono ina fo islamaya ite aklisigi soro dine shikono ina fo islamaya ite beni kelinya soro dine shikono ina fo islamaya folikan yere kishi assalamu alaykum na lambal maw kele be ke fen mi non nyo fi o islamaya wi kan kele islamaya mais kele qualité ni ala koko yahudiya bi kan kele nasara bi kan kele qualité mo ebe marfati kan de manga du kono dongo do ebo mea murube ka keka mo fa yenyana kala be ka fliwa o te ka kew
mais kɛlɛ in tɔgɔ ye ko al-harbul barida, la guerre froide. Guerre froide de don. Maa tɛ ka fa ni marifa ye, muru tɛ ka don mɔgɔ kɔnɔ, kala tɛ ka bɔ mɔgɔ ma o, mais fali min bɛ ka kɛ a ka jugu ye koyi. Fali min bɛ ka kɛ a ka jugu ye. An ka karamɔgɔ ba Al-Imam Ibn Baz a ko kɛlɛ dɔ bɛ yen k'a ka jugu ni diɲɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen, k'a bɛ jamanaden fa k'a ban k'a sɔrɔ mɔgɔw t'a kalama, k'a bɛ fɔ o kɛlɛ de ma ko al-ghazwul fikri, la conquête de l'esprit, ka adamaden kɛlɛ a hakili la, ka hakilila ɲuman bu i la, ka juguman du i la, ka adamaden kɛlɛ a jogo la, a danbe la, k'a jogo tiɲɛ, k'a danbe tiɲɛ, k'a kɛ malankolon ye diɲɛ kɔnɔ. Yahudiyaw bɛ k'o kɛlɛ de kɛ an na. O kɛlɛ la taasira damadɔ b'u bolo han, taasira damadɔ b'u bolo. A taasira fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? Tashbihul Islam, silamɛya in yɛrɛ k'a fɔ k'a nege bɔ an na, ka silamɛya yɛrɛ fɔ k'a nege bɔ an na. U ye silamɛya kɛ mun ye? Terrorisiya diinɛ, violence diinɛ, mɔgɔ faga diinɛ. Silamɛw wele yɔrɔ yɔrɔ les djihadistes, les extrémistes. Ka silamɛya yɛrɛ fɔ k'a nege bɔ, ka silamɛw fɔ k'a nege bɔ. Tashwihu sum'atil islami wal muslimin. Ka silamɛw nege bɔ, ka silamɛya yɛrɛ nege bɔ. Tuma dɔ la hali adamaden yɛrɛ bɛ siran k'a fɔ ko je suis musulman, ne ye silamɛ ye, bi siran o la. Fɛn o fɛn silamɛya taamasiyɛn u y'a bɛɛ kɛ danger ye. Fɛn o fɛn silamɛya taamasiyɛn u y'a bɛɛ kɛ danger ye. Fo ka taa se hali kuranɛ durusi kɛra danger ye. Muso dɔ bɛ k'a fɔ n ye a den fila bɛ yen k'a y'u minɛ ka t'u bila kuranɛ durusi la congé wagati, a cɛ tun bɛ voyage la, cɛ nana. Ko cɛ ko denw bɛ min k'a ko non n taara n'u ye centre la u bɛ kuranɛ durusi, bon n y'u bila yen u bɛ to yen internat don. Ko cɛ ko subhanallah ko ka taa n denw kɛ terroriste an ka taa sisan ka t'u minɛ, don na sisan a y'a don mobili kɔnɔ ka t'u minɛ kan, i bɛ fɛ ka n denw kɛ terroriste ka na n fa so kɔnɔ yan. Bon e bɛ nin faamu cogo di? Donc silamɛya jugu ye nin de don an kunkolo la, i den taara kuranɛ durusi yɔrɔ la terroriste, i den ye kuranɛ durusi terroriste, i den tɛ fajiri bila terroriste, i den tuma o tuma a bɛ taa wajulikɛyɔrɔ la terroriste, i den ye jalamugu meleke terroriste, bonbonsini yeri i den na terroriste. Ni kɛlɛ in ma faamu, kɛlɛ in ma faamu, kullu hada limada, danaya min b'an na ka taa silamɛya ma k'o bɔ yen, danaya min b'an na ka taa silamɛw ma k'o bɔ yen, laɲini ye nin dɔrɔn de ye. Nin kuranɛ aya kelen bɛ kuma fɛn caman kan dɛ. Aw yɛrɛ ka jateminɛ la nin bɛ yen wa a tɛ yen? A bɛ yen wa a tɛ yen? T'a sɔrɔ denfa dɔw yɛrɛ b'u den kɛlɛ n'a ka misilata caya, cɛ i ka misilata ka ca dɛ, e ɲɔgɔnna denmisɛnnin i ser'o ye fɔlɔ wa? Kana n'an ka du yɛlɛma an kunna yan dɛ. O nin ye mun ye? A dakun tɛ bato de ya, e de y'a da, e min y'a fa e y'a da, e min y'a ba e de y'a da wa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ala ko a y'an da k'an ka bato. Ni den taara misiri la, où est le problème? N'a taara fajiri la, où est le problème? N'a ko a bɛ Ala bato, problème bɛ min? N'a ko a bɛ fara silamɛ jamakulu kan ka diinɛ dɛmɛ, problème bɛ min? N'a ma fara silamɛw kan, n'a bɛ taa fara kafiriw de kan. Donc nin ye kɛlɛ qualité fɔlɔ min bɛ yen, a bɛɛ ɲɛ b'a la, a bɛɛ ɲɛ b'a la, o ye nin. Quartier kɔnɔ dɔ den ka kɛ quartier jeune ɲɛmɔgɔ ye ka balani organiser, a b'o fɛ a ka kɛ jeune ɲɛmɔgɔ ye ka wajuli organiser, ka wajuli organiser. Quartier bɛ quartier la ka taa fɔ faw ye k'an bɛ fɛ ka wajuli kɛ, o y'a mun terrorisiya daminɛ tɔ y'an fɛ yan. Mais n'a fɔra ko balani bi fɔ c'est normal, a y'a yɛrɛ ɲɛnajɛ. Nana i b'a fɔ bɛɛ ka taa janɛmɛ kɔnɔ. N ko Ala kuma n'i fɛ i ɲinɛ n'o kɔ, ya ayyuhal ladina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Quoi qui est tanga qui garde demain tanga kabo janeme torom. Bon et garde demain bit tanga kabo janeme toroma kuto balani foro de la. Ou bien kuto dongoro de la. Ou bien kuto pandolondo de la. Kamuso to pandolondona. Kuto messi dona. Kuto produimuna. Kuto boîte de nuit kono. Et garde demain bit tanga janeme toroma wa. Ni mi ye hijabuta ka yɛrɛ sutura ko non k'a fana dolu ka terrorisiya in na. O tuma na Ala ko tigɛ. C'est la conquête de l'esprit. Ka adamaden kɛlɛ hakili la k'i ka diinɛ bi. Nin ye fɔlɔ ye. Kɛlɛ filanan ye min?
o ye jumɛn ye o ye fasadu alqiyam alislamiyya alhamida silamɛya jogo ɲuman minnu b'an bolo k'a don an denw na k'a bɛɛ bɔ yen k'a falen silamɛya jogo jugu la o na sira belebeleba dɔ y'an bɔra 31 min na sisan 31 mun bɛ k'a la ala ko bɛ k'a la jɔnniw de b'a girin kɛ denmisɛnninw tɛ a cɛmani n'a musomani o tɛ a cɛmani a n'a musomani an balimaw yahudiyaw ka dɔnnibaga dɔ ko alaykum bishabab al-islam أغرقوهم في الشهوات فإن جمعوا المال فلشهواتهم وإن تصدروا المناسب فلشهواتهم كنا بافك السلامات ديتوري كاكا جينيسي منه أكا جينو منه أكو شوكا كو نيجيكا غلومي دروغوتا تبامي دونغي جينايا أيو جراولا كنا أيو سورونو دونو دافك أبا كو سفيني كوال نوي مليار مراوبا دو جينايا ني غلولا n'u kɛra jamana ɲɛmɔgɔ u bɛ jamana feere k'a don gulɔ la nin bɛ senna wa a tɛ senna jeune diplômé joli joli don i bɛ baara ɲini i mago bɛ baara la mais a bɛ f'i baara bɛ d'i ma mais i bɛ gulɔ min dɛ i bɛ gulɔ min walahi sura an kɔrɔ dɔ bɛ k'a fɔ n ye ko ni directeur ba dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ hôtel dɔ la a bɛɛ bɛ ka gulɔ min k'ale k'u ma ko munna aw ye silamɛw de ko ni ma nin min ko sini n bɛ bɔ directeuriya la dɔwɛrɛ delila k'a fɔ n ye o ye ko ye karamɔgɔ dɔ yɛrɛ de ye kɛ mais ne kɔni fɔ o tɛ karamɔgɔ ye k'a bɛ mɔbili ɲɛnama dɔ kɔnɔ katikati ɲɛnama dɔ k'u sera misirida la k'ale ko jɔ y'an ka seli k'a ko ni mɔbili in jɔlen yera misirida la k'a bɛ minɛ ne la sini a bɛ cogo di ko ka denmisɛnninw nɛgɛ dɔrɔn k'u bila u nege la jinaya ka wara gulɔmi ka wara tabami ka wara shisha mi denmisɛnnin dɔ ko ne ma ko shisha in ko kojugu tɛ k'olu bɛ boisson de k'a kɔnɔ ne ko boisson boisson ni shisha kɔni y'i ka baara janya i tɛ buteli don i da kɔnɔ fo ka t'o dɔ arakɔrɔ la k'o sama i yɛrɛ bila retard la n ko mais ne fana b'a faamu n'a y'a sama fana a bɛ sisi bɔ tari sisi bɛ boisson na de sisi bɛ boisson na kɔni ma boisson sisi ma ye fɔlɔ ça c'est des trucs vraiment adamaden kan k'i danbe tanga quoi fɛn min bɛ anw fɛ yan dɔrɔn ka danbew tiɲɛ ka danbe tiɲɛ k'an jogow tiɲɛ k'an danbew tiɲɛ an faw danbe n'an baw danbe min b'an na k'a sama ka bɔ an na yahudiya ni nasara ka taa sira in de 31 min filɛ nin n'an filɛ ka bɔ a la nin hɛrɛ jumɛn b'a la ka se e n'i denw ma n'u labɛnna ka bɔ u taa mun kɛ sɔrɔ u bɔra u y'a dɔn juma su yɛrɛ juma su silamɛ jamana kɔnɔ cɛmanninw ni musomanninw ka bɔ ka si ka giri ka jinaya kɛ ka gulɔ min juma su bonya bɛ ni don kan ka bonya diɲɛ kɔnɔ juma de kan ka bonya fɛn bɛɛ o de taara kɛ jinaya su ye munna bon kɛlɛ filanan ye nin u ka kodɔnna dɔ ko tuguni ko ka'sun wa ghani yatafa'alani bil ummati al muhammadiyya ma la yaf'alu alfu midfa k'i ka silamɛ denmisɛnnin kelen nɛgɛn k'a kɛ gulɔmina ye ka mugutiginin dɔ nɛgɛn k'o kɛ jinakɛla ye k'u fila financer u ka teriw ɲini ka fara u kan k'o bɛ balaw min jigin silamɛya kan k'i ka maîtresse tigi ba kelen bila a ka silamɛw fa k'o t'o ɲɔgɔnna jigin u kan o projet fana bɛ yen réseau don gulɔmi réseau bɛ yen tabami réseau bɛ yen ala k'an kisi n'u y'i den sama ka don dɔrɔn a banna a jinaya réseau bɛ yen n'u y'i denmuso sama dɔrɔn a banna n'a ala ko k'an kan cogo dɔ k'u bɛ k'an kɛlɛ na siraw de filɛ de il y a des organisations secrètes nin ko ninnu kama an bɛ ala de deli ala ka hakili ɲuman di an ma kɛlɛ sira dɔ ye jumɛn u ye muso ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso k'o t'a dama la u ka yahudiyaw ka dɔnnibaga dɔ ko alaykum bil mar'ati fa idha ma madat ilaykum yadaha rabihtum al qadiyya k'a y'a janto silamɛ musow la a y'u nɛgɛ k'u jogo tiɲɛ ko n'u y'u tɛgɛ da tɛgɛ don min k'u sɔnna ko a gagnera kɛlɛ la ko a gagnera silamɛya binna ala ye danger fɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ ka silamɛya menacer muso de kɛra fɔlɔ ye yahudiyaw ye kitabu dɔ dilan ko détruire l'islam et extrémiser les musulmans u ye fɛn tan de jate min bɛ silamɛya tiɲɛ u y'a fɔlɔ kɛ muso ye livre in ɲini k'a kalan dɛ
zuyina linnasi hubbu shahwat ala ya damina musola minan nisa kadamade nege ka bla nege kula ka nyine ala ko ka nyine lahara ko ka halaki ka tachi ko be damina musode nila islamia jugu ya fo musoyi ala e qur'ana ayam fo ya nyini ko goshi ga bo musola ka yire ka fo te chen ba wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ay sabata kasu muso ay sabata kasu akana boka banjambla yala ke ina fo jahili muso ba ke chugumi aw ye mo dambe mawdiu aw ye ma bawdiu aw ye sanu kisewdiu ni jeune doka kisa kala jeune me bo arabu jamana do de la mais atara kala na Grande Bretagne atara ka formation ke aduna université min kono islamé ka dogon islamé ere min bey ko ka islamé sabateno at karamo do be islamé o y'a jate minɛ k'a fɔ nin fana a mugu tɛ muso la a b'a ka diinɛ pratiquer a y'a wele a k'i ka kalan temps kɔnɔ n'ala sɔnna ne bɛ n'i kɔlɔsi quoi n'i dɛmɛ seko dama yira la a y'a dɛmɛ f'a ka soutenance don a y'a wele sufɛ a ko sini ka soutenance bɛna kɛ mais anw fɛ yan soutenance la u bɛ i ni muso dɔ de bila quoi muso in fana tɛ na ni fini ɲɛnama ye a bɛ question k'i kun i b'a jaabi i fana bɛ question k'a kun a ko bon i b'i janto i yɛrɛ la sini ne kɔni jɔyɔrɔ ye yan ye sini kɔni ne tɛ se k'i kisi ala de b'i kisi dugu jɛra a nana muso ye manamana fini dɔ don fini yɛrɛ t'a la a nana sigi cɛ jeune silamɛ denmisɛnnin y'a sigi a y'a lajɛ siɲɛ kelen k'a kun suli a m'a lajɛ bilen muso ye question bɛɛ da a y'a bɛɛ jaabi k'a kun sulilen to a fana y'a ka question di muso y'a jaabi ko finaliser la tuma min a b'a fɛ ka cɛ bila piège la a wulila ka pɛrɛn a kun k'a dɔgɔya ko nin ye mun ye kaba nana i tɛ kan filɛ o tuma e ka fisa ni ne ye wa ka kuma mais jeune sera k'a yɛrɛ minɛ a ko a ma ko n balimamuso sabali ne tɛ filɛ kun b'o la o e valeur ka bon ne ka filɛli ma anw fɛ muso ye jamankisɛ de anw fɛ muso ye jaman valeur bɛ muso la cɛ bɛɛ ɲɛ t'i da muso kan dɛ i m'a ye an ka muso bɛ hijabu ta aw ye jamankisɛw de ye ka d'a kan anw ka du bi jɔ aw de kan aw ni danbe de ka kan aw ni karama de ka kan aw ni bonya de ka kan cɛ b'a yɛrɛ dɔgɔya aw de cɛ bɛɛ bɔra aw de la cɛba o cɛba i bɔra muso la vraiment i ni bonya ka kan n'an kun suli n bɛ k'i bonya de ma jɔn i la a ko sini o dugu jɛra u taara ko dugu jɛra ko ale nana kilasi kɔnɔ a y'a sigi ko ale dontɔ a ye filɛli kɛ k'a y'a sɔrɔ hijabu tigi dɔ sigi bɛ fo kɔfɛ hijabu dafalen b'a récréation bɔra k'a nana ale fo k'ale ko k'e ye jɔnni k'a ko i ni min ye soutenance kɛ kun k'i ka kuma donna fɛ ko maa tɛ ne farikolo filɛ fo ka diɲɛ wuli a y'a furu a yɛrɛ ye muso in furu o ni ne ye silamɛya ye mais u bɛ k'o de fɔ musow ye ko silamɛya jugu ko idha baqiyatil mar'atu dakhila al-bayt asbahat juz'an mashlulan mabturan 'anil mujtama'i bila fa'ida ko ni muso tora so kɔnɔ k'a sigi k'a bɛna fɛ adam i ye farikolo yɔrɔ dɔ tigɛ k'a fili so kɔnɔ nafa t'a la a tɛ nafa ɲɛ a t'a yɛrɛ nafa a t'a cɛ nafa a t'a denw nafa a tɛ jamana nafa a tɛ sigida nafa a tɛ diɲɛ nafa est-ce que nin ye tiɲɛ ye éducation base ye min ye sokɔnɔna tɛ wal walidatu yurdina awladahunna hawlayni a muso de tɛ sin di den ma san 2 dafalen wa o kɔfɛ ka éducation tɔ kɛ yan maa o maa n ko maaw bɛ ɲɔgɔn dan ni fɛn 2 de ye cɛw n b'o fɔ aw ye dɛ cɛw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dan ni fɛn 2 ni min y'i dan ba ɲuman na a y'i dan o kelen kɛ n'a nana i dan muso ɲuman na fo lahara i tɛ ko a la bilen o de la arabu ko wara a kulli rajulin adim imra'a cɛba o cɛba ko musoba dɔ b'i kɔfɛ i ka musoba fɔlɔ y'i ba ye n'i ye ba ɲuman sɔrɔ ka éducation ɲuman sɔrɔ i ka victoire fɔlɔ sɔrɔ la n'i nana muso ɲuman sɔrɔ min bɛ den ɲumanw d'i ma k'i ladon ka ɲɛ k'i hakili sigi c'est fini i ɲɔgɔnnaw tɛ k'i la bilen hali n'u y'i dan wari la i b'u dan danbe la k'u dan hɔrɔnya la k'u dan lafiya wa kafiru b'a ɲini k'a musow tiɲɛ américain muso dɔ y'a lakali an balimaw ko américain cɛw bɔra ka wari ɲini ka usines jɔ ka entreprise créer k'olu fana musow bɔra u fana bɔra cɛw nɔ ka wari ɲini ka entreprise créer ka usines jɔ k'u ye wariba sɔrɔ ka tɛmɛ cɛw kan ko mais k'u segira ka na so kɔnɔ k'u nana sɔrɔ u bɔra ka fɛn min to so kɔnɔ k'a tiɲɛna u denw tiɲɛna den bɛɛ kɛra dɔrɔkutala ye k'u b'a dilan u ma se donc silamɛya ka kɛlɛ a dɔ ye k'an musow tiɲɛ k'an denw tiɲɛ o baarakɛlan belebeleba o ye min ye o ye 31 ye
ya rabbi ala ka kili ɲuman di ne ni aw ma ala bɛ ka ala de ko ko nin kɛlɛ in bɛ yen nin kɛlɛ in o tuma an b'a kunbɛn ni mun ye nin kɛlɛ in bɛ kunbɛn ni mun ye a bɛ kunbɛn ni min ye fana ala fana ko أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، من خصائص المجتمع المسلم أنه مجتمع يقوم على عقيدة الولاء والبراء. نكلن نكملا على يفهم فلا بلاس لا ما يكون قرآن مناكا ويرجع جنرال دي إسلام بكان كي يرلج أفهم فلا فلا بفهم كو الولاء فلان بفهم كو البراء توابو كوكو alliance et non l'alliance. ولاء كروي معنى الولاء هو حب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ونصرتهم. سلام النما نيكو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه كان كي كانوا بدي نبي فين كانوا يفين دمادوي إيه كان فين فلو من كانوا وي علي كلا محمد صلى الله عليه وسلم كو كانوا ala kira ka sahaba bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Abubakar la fo laban a bɛɛ kanu ka ye yɔrɔ ni kelen y'o jɛ i ka akida tiɲɛna a naani na i ka mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen kanu al-muwahhidin minnu ye tawhidutigiw ye kanu kɔfɛ wa nusratuhum i k'u dɛmɛ o de la ala ko wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd suratu tawba la ko mumini cɛman n'a musoman olu de ye ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn olu de ye ɲɔgɔn teriw ye كراك منا وكباركتا ويكلين وكلا يني يكلين وكلا يني دوي جماعة يأمرون بالمعروف وبمغو يأمرني نماين وينهون عن المنكر وبمغو لدي كجولا ويقيمون الصلاة وبسلجو ويؤتون الزكاة وبجغبو ويطيعون الله وبألك يا مريا كان لبتو ورسوله وبألك رك يا مريا كان لبتو نالك الدنيا وبدين نالك رك أي دنيا وبدين أولئك كوني ما منكروا جمع كل كنا سيرحمهم الله قال بهنا ولا جينا عن الآخرة والله عزيز حكيم الله يسير مساي كودو مسات ما الإسلام نيوما رجلي فلو من دريما إكا نينا ما يكونوا إكا كانوا دسكونا كانوا وبنيشين فين فلو ما الله نو بولا إكرام محمد صلى الله عليه وسلم نو بولا الصحابة نو بولا المؤمنين نيوما منو يتوحيد تقوي كودمه كوكانوا كودمه يسيبوا دم يراد ni règle générale folo yi silamɛ ka silamɛya kan ka sinsin min kan bɛɛ k'i yɛrɛ lajɛ nin na ima ya ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali al-jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru al-jasad bil humma was-sahar tashbihun baligh ala kira ko neman kisibama ko mu'minu kan misaliya silamɛw kan misaliya u ka ɲɔgɔn kanu na hinɛ ɲɔgɔnna la ɲɔgɔn makariminɛ la ɲɔgɔn dɛmɛ la k'a b'i n'a fɔ farikolo ni farikolo yɔrɔnin ye farikolotigi dimi farikolo bɛɛ bi fara kan o farigan n'o si ɲɛna la est ce que ni bolo y'i dimi sunɔgɔ bɛ ni tulo y'i dimi sunɔgɔ bɛ hali ni ŋɔni y'i sen sɔgɔ n'a ma bɔ sunɔgɔ bɛ yan an silamɛw kan ka kɛ ten de ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de ye walaw ye baraw kɔrɔ ye di albara o kɔrɔ ye min ye huwa bughdu man khalafa Allah wa rasulahu maa o maa banna ala la ka ban ala kira la k'e fana k'o juguya k'i kɔ don o ma kan'o dɛmɛ foyi la o kanu kana y'i dusukun na maa o maa banna ala la ka ban ala kira la sallallahu alaihi wasallam wa sahaba a tigi banna ala kira ka sahabaw la ka sahabaw dɔgɔya k'u nɛni a banu la wal mu'minina al muwahhidin a tilala ka ban muminu ka taa sira ma a ma sɔn ka tugu ala ka taa sira nɔ a ma sɔn ka tugu ala kira ka taa sira nɔ a ma tugu sahabaw nɔ a ma tugu muminu nɔ ko n'o dɔra maa o maa la e k'o juguya i dusukun na k'o ɲinini b'i fɛ tant que i ye silamɛ ɲuman ye ɔ olu ye jɔnw ye minal kufar i n'a fɔ kafiru wal mushrikin ani filankafow wal munafiqina ani nafigiw wal fusaq ani tiɲɛnikɛlaw
ولو يجوديو إما يلاك القرآن يكون سورة الممتحنة دمنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق أو منك درالا نه على جونا جوا كانوا منك كاوتري نه على جوني أو جوا كنا كاتري كراكا أو ننا كيمي ننا أو كوبانولا منابو كان سلام ما كافر كان كافر على جوجو يجوجو كنا كان على كلامك فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فمن يتولهم منكم فإنه منهم يهوديان النصارى كانوا كاتري نما ميو كانوا أو تلا لا حرام أو تيجي كنوا كفروكا كانوا دانتا يكاتو كانينا جلايا أنا رفيع علي كسلامين نينا مام زيغا كريتشان دونينو كيف pourtant mo no la dirwi kanu dogoyane nyana ha ngay bi balma slamé le tof ko ni cey ne re kon te foyi ba fay ere e ka e fe fe no ne kon foyi al ne ta foyi re nasara be fiye bo défensita slamé to bi fo ibo dogoya e joni akoni foro ngo qur'ane kono ko muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء ko kira muhammad ya laka cide sigata la ko ma o ma sonala o islamé jama kulu ko jogo flabula ko ka jugu kafiru de ka kafiru de komando yi ko ngaw dama bi ñon fe o bi hina ñon on ta kan aketi ibalma islamé o be yorom yi kaye u be mina yola u kanu hina wala ngaye jugu folo olude ne be hina mo wala kafiru de muna o koro e ke ma dine di fam non ala ka klini mandama ambal mot mala islamia ya la di fin sabala anta fe ka wati janyani awi fin dama do be islamia ya la di ko ngana so abada no katemani kafiru che ambo sabafu o folo folo jumeni wala ul wuddi wal mahabba lil kafirin ki kana kanu samaini kafiri cha abada ka kafiri kanu kateme islamia o ka ki kanu ka kanu nyonya samanu yi foga to ke kanu yi duskuna kadiye yere yere kanu kede ne ma finu ti barakede ni mini kafiri be commerce la ne ma fogo haramudo ta minen san fe ku ka war dima ku ka war duma ku ta dima ma fo ye haram ni sigi yon kafiri na mago jori la na dono ni fa dama ni konyomba ka so ta deme kai na muso jigina ta deme kai na desele do ademe o deme ere ba ta bi do islam ala ne mi baloshi la mais u kanu ka yi yoro ka teme islam o ka do rere wa kanu jumendo ku kanu ku deme aluka dine kula o man suratul al-mujadala suratul mujadala ayam mugani flana Allah subhanahu wa ta'ala ko la tajidu قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ni aya ina ala ko kite ma soro fi ite mo soro islamé cela mi nga limaniya dafambe limaniya jondo ka bita ma do kanu ma min bana alala ka ban ala kiral ko ti se ka kefi ma ay limaniya jon nyumay ko ati kafri kanu fi ati kafri kanu aduskuna fi ko na kera fay ataka alna kera de alna kera balmakay alna kera ka kabila kataka kanu koroidi ate faraka ka kafiriya kanu korode yana alni ma fay kafiri iba la donne ne ma fani fay kafiri ki ga bala de ali tafo o haramu ile aka bangi ba ya hake bi kana alni kafiri findo ka bi boli bato so ma fay vita fu ni dumini tabule be dumini dama na banana iba furake ibe fini tigala mais nawe aka kafiriya jere la dongo iba fama ko la we dan fara ni ni che o tere rougi e banala la ne sona la ante nyon soro worola adama denya yorola ne ni bi nyon soro ni ko dumini perelindo ka bima fayani denya bonye o banche ni banana mbi furake ni finiti bolo mi fero bo ni mago be fon fe na adama de la mbo nyei me fe mi dine koy ante nyon en fuila lakum dinukum waliya la musawamata fil aqida aqidati tereme ma feo nada ala on fait
31 tɛmɛna dɔ bi wele an kɔni silamɛw ye sanga wallahi sigi yo dɔ bɛ a bɛ n bonya kojugu a ko n ka taa église la adamadenya tɛ wa est ce que e hakilila ye mun ye o la hakilila bɛ ne na o la i bɛna kuma don da la ala k'i kana taa e bɛ sigiɲɔgɔnya dɔ ka tɛmɛ ala kan e de bɛ sigiɲɔgɔnya dɔ ka tɛmɛ ala kan ala de ma sigiɲɔgɔnya f'i ye kuranɛ kɔnɔ ka tila k'a f'i ye ala kira k'a di saw la est ce que a y'a f'i ye k'o sigiɲɔgɔnya kɔnɔna la k'i ka taa kerecɛnw ka église la wa nin ye mun mana kuma ye k'i bɛna o ta k'o fɔ karamɔgɔw ye ko sigiɲɔgɔnya o ye mun sigiɲɔgɔnya e ma sigiɲɔgɔnya sama foyi la fo kerecɛnw ka seli sigiɲɔgɔnya sama yɔrɔ caman bɛ yen ka ala kira ni kafiriw ma sigiɲɔgɔnya kɛ wa o ma kɛ wa kira tun bɛ bagan fa ka sogo bila ka taa di kafiriw ma yahudiyaw yahudiya denmisɛnnin min tun bɛ na ala kira fɛ yen ka na ka baaraw kɛ a tora kafiriya yahudiyaya kan fo a donna saya sigara la a fɔra k'a man kɛnɛ ala kira taara k'a bɛ taa lajɛ don min a y'a sɔrɔ a bɛ sigara la kira y'a hinɛ minɛ kira ko a ma qul la ilaha illallah muhammadu rasulullah kalimatu shahada fɔ a y'a fa filɛ kira seginna a kan a y'a fa filɛ a fa ko a ma ati abal qasim ala kira labato a y'a fɔ cogo min a kɛ ten denmisɛnnin ye kalimatu shahada fɔ a taara lahara a ma kisi wa e bɛ sigiɲɔgɔnya fɔ ala kira ya e delila ka kira y'u ka église kɔnɔ fɔlɔ e delila ka kira ye yahudiyaw ka batokɛyɔrɔ la fɔlɔ kuma na sigiɲɔgɔnya ni bato bɛ ɲɔgɔn ye sira la donc o tuma na maa o maa dan bɛ ala la i tɛ fara kafiriw ka bato la dɛ i t'u dɛmɛ u ka ala ko la dɛ ni min y'i fa ye o ka faya bonya b'a nɔ la ni min y'i den ye den ni faya bonya b'a nɔ la ni min y'i balima ye i bɛ sinji tu i n'u cɛ i y'a faamu ni min y'a ka kabila i bɛ kabila tana sigi kana kabila tana tiɲɛ n'a ma kɛnɛ ala ko ye ni kabila ka san yɛlɛmɛ ɲɛnajɛ dɔw bɛ yen k'u bɛ boli sɔn a fɔ ne sen t'a ala n'u ko k'a wari ci a ye sabali ne t'o wari di n'a mago bɛ dɔ wɛrɛ la ni kɔngɔ b'a la n bɛ dumuni san ka d'aw ma mais boli sɔn misi ne t'o san fɛn o fɛn o boli sɔn ɲɛnajɛ ne ka dɔrɔmɛ ti dogo la ne ka diinɛ ti jɛn n'o ye a f'u ye ala ko ni maa minnu y'o kɛ dɛ k'o kɔrɔ ye ko ala ye limaniya bila olu dusukun na ka sɔrɔ k'u dɛmɛ n'ale ala ka dɛmɛ ye ko o tigiw k'olu de ye hizbullah olu de ye ala ka jamakulu ye ko ala inna hizballah humul muflihun ko ala ka jamakulu de ye jamakulu kisilen n'o la n balimakɛ k'i kanu i ka kanu di kafiri ma ala filɛ k'o f'i ye filanan ye min ye an balimaw wala nusra wa ta'yid k'i kana kafiri dɛmɛ a ka foyi la kana dɛmɛ a ka foyi la kafiriw kana dɛmɛ a ka foyi la min bɛ taa den a ka diinɛ la n ka m'o de ma n'o tɛ adamadenya dɛmɛ b'an n'u cɛ o adamadenya dɛmɛ o bɛ an n'u cɛ o ye aide humanitaire l'aide humanitaire o bɛ kɛ adamadenya la i b'a dɛmɛ mais dɛmɛ o dɛmɛ bɛ taa gun ka religion na ça c'est carrément interdit o tɛ se ka kɛ fiyewu ala ye kow jɛya koyi kafiri i b'a dɛmɛ adamadenya sira kan kɔngɔ b'a la a den man kɛnɛ kɔɲɔ b'a kaso denkundi b'a kaso a nana juru ta i fɛ o dɛmɛ ye diyagoya ye walima i ye commerçant nana marchandise ɲini fɛ a d'a ma i kana tɔɲɔ i ka tilennenya jira a la o bɛ bɛn mais dɛmɛ o dɛmɛ bɛ taa o ka diinɛ sira kan ça c'est interdit o ye haramu donc an k'an janto o la sabanan ni laban ye min an balimaw o ye silamɛya b'a ɲini an fɛ a b'an ladi min na atashabuhu bihim fi hadihim adahir wa musharakatun fi ayadihim wa ihtifalatihim ka fara u ka u ka seliw la k'o ye interdit don pewu i man ka y'u ka seli kɛnɛ kan fiyewu u ka seli t'i ka seli ye o munna ka d'a kan munna o kun caman b'o la n bɛ kelen fɔ ka d'a kan iiduhum juz'un a'yaduhum juz'un min aqidatihim kafiriw ka seli y'u ka aqida dɔ y'u ka dusukunna siri dɔ de ye u ka diinɛ dɔ don walikullin ja'alna shir'atan wa minhaja u ka diinɛ dɔ don e ka seliba t'i ka diinɛ dɔ ya e ka seli fitinin t'i ka diinɛ dɔ ya juma an t'o kɛnɛ kan nin o t'e ka diinɛ dɔ ya o fana ka Noël y'u ka diinɛ dɔ ye ka 31 y'u ka diinɛ dɔ ye kun b'e se o kɛnɛ kan man ka se o kɛnɛ kan o t'i ka ko ye kana far'u ka foyi ni faral'u ka k'u caya diɲɛ na i bɛ far'u ka k'u caya ka taa jahanama kɔnɔ dɛ man kathara sawaba qawmin fa huwa minhum ko ni maa o maa farala jamakulu ka k'u caya u ka ko la lahara ala b'i far'u ka k'u caya k'u caya ka taa jahanama kɔnɔ n'i welela don min ko ayiwa an ka taa ka taa mini e ma taa an bɛ 31 la an ka taa kɛ a ko wulila koyi an ka taa n'i taara diɲɛ na kɔni lahara i bɛ taa koyi diɲɛ na ye min ka moto nin kɔ kunu dɔw ka moto n'u tɛna ko siɲɛ 10 mobili ka ko ka jɛ net ka parfum k'a kɔnɔ munna diɲɛ yaala dɔrɔn kama
vesi do be kawri sangle ataka kongo katana pressing la ka sule nyene ma wala ba kam wa kemedi muso kelima ga labe amu labe ke kuma bina ta do aljina kono de nyemu ka beke ala kota kam ka mobili ko ka je ka moto ko ka je ka fini kala yere ka kala musola ka par do bi parfum sa watan kiga o shukeli munata watan parfum musol la ben sara dogala on fait min bi ta 31 la wa binani du ne de wa bi woro wa bi shekin wa kem ma min bo warde abal mom so do bi shikon wala dumni to bulo yere ona dim hakli taramita ye chedo ga baro boy kali mi wa keme di ayere furu muso be so na bi wa keme de di muso mani do ma dongodo sanwo sanano bi ta 31 ero na la bina ko ka bina na sababu ala gele do shura ereka na bo ko ngira salu nyinento muso na ay wa bina ndi ko yo flaga kale te wa bina ni muso ala re jole ko alhamdulillah ala desna ko kel limania e che biskuna ayaka wa bina ni ta ko ite wa bina ni muso bena kasu atara wa bina ni da muso sigilema ko ni mina ikata fen do san o kera sira ye muso fana la parce que sa wana la ti keme fla dalima o ko ko e bi sara be fe ka le furu sa le ka ti la be sa muso ya tir muso wele ko be bijugula bide ko ye mu e ko che na men sigile to go wa bina ndi anda kundo ko ngata an laben en bi da laben da to te dugula ba tir muso na ki akli sigi ko ni nyebi soro ke kana wula fa na ni shew ni logo wi kana da muso betobi chauffeur amata rola muso e dumuni sigi be dumuni kala muso ko albi da nyefo ne ma foi famo war ko ko muso ma ko a war ko nyemi ko ne kumi tonyo dongodu mumi tonyo kata shini wal muso yi ki to sokono e ma fen voyen ala de kitira ni che bi ne kumi wa keme de dama même nyina nye wa binan dama ka te wa binani muso yi ma nyana ni yere firaqun bayni wa bayna yani la hara cheble ne 31 har o wa binan nano de dima fe o fe jata san yani kata se ne ka la hara ta ma ite 31 ko mendala ne segira ka ne masa ne ka 31 ere saw anga shedo anga lafiya ya ma ba ka ala ka ta be ka muso ka plaquer ni chokola ka se ka muso ala ko ka ala ya bonya ka malambal maw ni amba fa ka family ke kuma nuna de aga family ke kuma nuna me kuma bela jili labani qur'an aya doy suratul hadid aya mugana parce que ni be dien ko de ala e dien foanye ka ban pew ni aya yi kono qala ta'ala i'lamu أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فين بيبلهم ألا كوني كو أرمدين آيات دون ناتا دون آيات دون ni ala ko bora jena ko dore ta kono klonge ko ni ala ko ere bora jena ka to klonge doron klonge e fe mi se janeme ma obe klonge di laho ani yere malasa e fe bi i bo ala kasiraka abe yere malasa wazina ni masiri ka salongele njoka ala be million temps imata bibla misiri kono fo masiri dron wa tafakhur bainakum ani wasobantia ani nyonte wasobantia do sigra barla vraiment alhamdulillah ne kon balatan ne rek klinga chiffre d'affaires c'est 20 milliards un ka chiffre d'affaires 20 milliards ka misiri jole gabe wa vewiti derer cri de benabul mali bene tanyona ti abi sirati tigeni la hara iga vewiti me sirati tigeni e de la ga do sale ko ga vewiti tarabla kabur dol Corbia avec qui connaît ni sara ita Corbia ko geziner na valisi kemeiri bolo ni sara perigal be do ila watakasuru fil amwal ala ko ni ala ko borala te dore la was ka nyon dan na folo farali la nyoka ani diw ka wasu ko ni mamunu hami kero jena ko jien re be fla koro ko me ka nga do ka fo jien misalia
ka bina fo ni sanyi banana samie senekelaw ye seneke fen falena ka chenye ni spurutigi tari jo fa bi content ko soni mina se abe ja na jara abe kan na kana bagam be do ala ka dun ka ko ka la fambe fe ni tari jo ka la iba fo ko kuma furu kuma yoro mo te yan ko jien bina banka keti ko maamunu mana tugu jien no ko la jababu ye la harami nga jugu mais maamunu mana nafolo tu bolo ni jien damu ko munu fleka fo ni maami masoluku malasa ka wa ala koma uyuka ala ko ken be kerefe otmala ko alkiyama don kanga do ka fajrumu ya fa bolu yi wa ala ka jien dafale lu bo soro ko me anga do ko jien nyana ma te fo yi fo damu abi ma malasa ana ala kana soro ke jien ala kana soro ke jien limani ala ka damu aka mbalo islamia ka ala kan fatuni limani ay Allah subhanahu wa ta'ala de l'islam o ka dabali jugu nu ka complot jugu munu nyeshi kafiru ka dabali jugu anu ka complot jugu mu nyeshi islamia ma ala ka do anachi ala ka nga dine tan ala ka cien jirana cien ya nga mine ka saka ala ka ngalu jirana ngalu ya nga yoro jan ala fo saya ala ka sunna mine ni ka bala ka sala ko no yani ka kafiru kan sebo ka fembela ala ko no yani ala ka nyere deme ka ngla ka nga ala sagui kan furumso gila ka ala sagui kan deun gila ka ala sagui anga kuma kan la ala ka la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sigiro la ala ka jannatul firdaus ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم واعتدلوا تراصوا يرحمكم الله أما ما بسبتي كجريان أو بسبتي كجريان أما لك أو بسبتي كنا مو سامي مو نبيك لك مو سين لا يسبتي الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.